Hallelujah. Maranatha. Hallelujah. God is good. Praise the Lord. Salamat unas tanan sa atong buhi nga Dios mga igsuon nga maoy tagiya sa atong mga kinabuhi. Nahangtod karon nagpabilin ta nga buhi. Dili sama sa India mga igsuon nga ang 242 ka mga tao usa ra gyud ka buok na kaikyas intaw nga nabuhi. Amo nang pasalamat as Ginoo nga kita taga-antag privilege sa pagkinabuhi hangtod nining mga adlaw. Ingon si Ellen G. White, niya ako'y basahon na iksong diporta mo atos unahan sa Last Day Events, page 81, sa libro nga In Heavenly Places, 2-7, gisulat niya itong 1891. Yun siya. If you are right with God today, you are ready if Christ should come today. Amen? Kung ikaw matarong kauban sa Diyos karon, ikaw andam na kung si Kristo mubalik karon. Ang mensahe sa una igsuon, Jesus is coming. Are you ready? Diba dugay na Brother Peter? Pero sa kadugay ng panahon, sa doon na lang yung mubalik ang Ginoo, ang wali nga Jesus is coming, are you ready? Gibalin na ni. Jesus is ready. Are you coming? Salamat sa ito may igsuon nga wa pa mabalik ang Ginoo ni ana sila ni coming na sila. Ang hinungdan man kung nadugay ang Ginoo tungod manggod sa iyang paghigugma sa tanang mga tao. Amen mga igsuon. Nagpasalamat kog dako sa Ginoo ng amo nga duha ka mga bulan dinhi sa inyong dapit sa ligadan murag nahimong bulawano namo nga mga panahon. Kay magistoryahan na Miss Mrs. Grabe ang effort sa makaigsunan dinhi. Grabe ang willingness. Kung dinhi lang sa inyong church, wala kay problema. Kay dali ra kay magkasinabot. Usahay lang. Doon ay mga kantik. Kung usabida, nag-ibabaw mga igsoon. No? Muna nga, karong buntag, nangawa ko kay man ko kita ni Brother Dundon. Ang atong mabtikon nga igsoon. O niya, nakadungog ko nga doon na di ay appointment uta dito sa ilaha. Pero, nalimtan. Nitog-an ragod, 49:15 sa Isaias nga kitang tao malimtanon yun. No? Amot kung sa okasyon dito sa ila. Murag bisita lang dito. O walay ingon nga na birthday nga. May itong bisita ka nang sorpresahon o kadlawon. No? Nakaroon wata kay baluog si Brother Dundon o hain ka baragwa na ako nakita. Wala no? Wala ba? Wala lagi? Laan pag ko. Wala ko na nagpag-init. So man may igsuon nga karon nga Sabado ako naman ipasidan ninyo nga tingali sa sunod nga Sabado naa pa mi dinhi makig-uban pa mi sa inyo ha. Unya ingon pa ni Brother Kabisong muraga mga ligo na po daw ta, dito na po daw ta unahan pas Mayo. Pero ang pangutana, kanus kay pagka Domingos buntag igsuon, Pizza 13, murag mugawas na jud mi kay napapod mi andamonon, Brother Loloy dito sa Kidapawan, no? Para sa activities po. Ganis, Brother Tata, lagi ni hangyo nga 14 kay na ako no'y kasal diha, may nalang po ko nung makatambong ko. Sige lang, kay na-plastar na magyud na. Makasal ra magina sila kay naaman ang mukasal, no? Amot murag sa Wisman siguro o na unsa kay lang pastada makigsunan. So nini nga tak na makigsunan dili ta maglangay kay murag nalangay na ta unya atong maigsoon nga bag-uhan pa dili pa kay sila sanay, no? So ang langit nalipay tungod sa atong mabag-o na po mga igsuon nga ni barog dinhi. Lucas 10:20 ayaw mo kalipay nga ang mga yawa mo tuon ninyo kalipay hinuon mo nga inyong mga pangalan na isulat na dito sa basahon sa langit. Amo na nga ato nga atimanon atong mabag-ong magkaigsunan nga kauban sa maigsunan tos kanipa. So ang ato nga magkaigsunan dito maghinaot ko nga
sa gihapon mapadayon sa mga kaigsunan din ligadan ang pag-atiman nila, no, tungod kay mga bata pagid sila, sternining bata pagid kayo sa pag-alagad, muna nga kinahanglan pagid sila sa pag-amuma sa mga magulang, no, mga elder mo nga pasanonon gud ninyo kay ingon si Kristo ni Pedro, higugma mo ba ako? Yes. Nagibalik-balik yun yung tawag katulo. Balik-balikon gani Brother Peter nagpasabot nga importante. Maninomdom ko sa kaamahan ba nga matod pa mga blaan yang atong tigulang sa iglesia si Brother William Kistas kay maayo man po kay mosunsuon iyamang amigo unya kuyog silang trabaho ningon ang iyang amahan nga matod pa niya dong ikaw man ang kamagulangan kinahanglan nga wala ko dinhi sa buntag imong gikaon ang bata sa udto imong gikaon ang bata sa hapon imong gikaon ang bata pag uli nako wa nimo gikaon ang bata gisipa ta ka kanang gisipa ta ka future na siya sa ato pa importante kaayo mga igsuon gibalik-balik ni Pedro nga naman ni Kristo matukang Pedro tungod kay importante kay ning mga kalag mga kaigsuonan so doon na sila yung mga problema na ato gyud silang pangutanon kung unsay ikatabang sa mga kaigsuonan, no? So karon natak na may igsuon si Ellen G. White ningon, if you are right with God today, you are ready if Christ should come today. Magampo ta may igsuon dalaygon nga Dios na kastros kalangitan intak na magtuon kami sa magadyot sa imong mga pulong. Itugot nga among masabtan ang tanan o mahimo ka namong higala hangtod sa kagturan. Salamat sa pagdos pagampo mo itugyan tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong tunan karon may igsoon, friends of God forever. Higala sa Dios hangtod sa kanturan. Kinsay gusto niyang mahigala sa Dios hangtod Dios kanturan, ipataas daw kamot. Okay ra pod og katong uban dili sila mo amigo sa Dios, no? Pero tingali nagtuo ko nga kitang tanan naghandom gyud nga mahimong higala sa Dios. Naman tay higala Brad Peter nga mga tao, pero mostly ang Dios gyud dapat nato nga higalaon. No? Akong basahon ang gibasa sa atong maptikon nga elder Santiago 2 bersikulo 22 o 23. Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay naglihok duyog sa iyang binuhatan o nga ang iyang pagtuo nahimpit pinaagi sa iyang binuhatan. So importante di ang buhat kay ang buhat kung wala ni siya ang pagtuo kung wala siya buhat sa 17 kung imong bakingan patay ang pagtuo nga walay buhat. 23. O sa ingon niya na natuman ang kasulatan nga nagaingon si Abraham mituo sa Dios og kini giisip kaniya nga maoy pagkamatarong og siya ginganlan nga higala sa Dios. Kung makahigala mo maigsuon og mayor, panalitan ni Smati, malipay mo nga mahigalan niyo ang mayor dili. Mahigalan nimo ang gobernador, perting lipaya. Samot na siguro mahigala nimo ang presidente. Perteng lipaya. Lipay-lipay. Nigbayad, likay-likay. Maragtuwa man as tindahan, no? Utang, lipay-lipay. Unya, bayad, likay-likay. Malipay ta igsoon kung makahigala ta og mga ilado nga mga tao. Pero si Abraham, ang iyang higala, ang Diyos yun. Manang si Kristo sa 15:14 sa 1 mingon, kamo akong mga higala kung inyong tumanon ang akong mga sugo. Sayon ra di ay kung gusto tang mahigala natong Dios, tuting sayo na tumanon ang sugo. Lisod ba? No, dili lisod. Alang sa mga bagong nabutismuhan, unang Juan 5:3, ang sugo sa Dios dili bugat sayon. Unsay gamiton? Gugma. If you love me, keep my commandments. Kay bisag unsa kalisod ang isugo sa usa ka dalaga basta ang ulitaw na higugma walay lisod. Kat gid na siya bisan pag naiputyukan. Naipasgaw kagagmay padagko eh. Mangitag dagko.
Sa Compostela nakita na ko sa YouTube, ang usa ka amahan sa kainahan og ang ilang anak nga medyo retarded pag ito nga bata nga igsoon babae. Dito sila silang payag. Wa sila kabantay nga apat yukan na dito nagbalay. Ni kalit og alibuag mga igsoon na jisikasuho man to nakita nako. Nagbuwag-buwag in taon sila dinaganay kay apat yukan perti man yung isuka. Unyang gibuhat sa amahan kay nagtapok man dito. Mipalayo siya kay ron ang putyukan mugukod sa iya adto sa iya tanan. Uy, ang putyukan ningon may gliba kaya na mis imo tanan nga niya pa may uban ari. Gitapokan sila igsoon. Gidala sa ospital ang bata. Pag abot sa ospital, patay. Muna may igsoon nga ang tao bisan pag mamatay basta kay nahigugma iyan ang buhaton. Aron lang mahimo siyang higala sa Dios kay kondisyon sa Dios kung nahigugma mo nako tumanang akong sugo. Sa 14:15, if you love me, keep my commandments. Sa 15:14, kung kamo matuman sa akong sugo kamo akong mga higala. Wala siya si Abraham na himong higala kay nagtuman og sugo. Yung pala si Abraham Brad sa Badista. Yes, sa Badista. Mabasa ba litra por litra? Dili mabasa litra por litra. Pero kung makasabot ka, masabtan nimo nga siya sa Badista. Nga naman, kay ang adlaw igpapahulay usa sa naas kasuguan sa Dios. Unya si Abraham 26:5 sa Henesis. Si Abraham nagpatalingog sa tanan akong kasuguan, tanan akong kabalauran og akong batasan. Unya ang batasan nagkunik sa adlaw nga igpapahulay 4:16 sa Abrahamon. Lucas niyon dito. Sumala sa batasan ni Kristo, tuwa siya sinaguga matag adlaw nga igpapahulay. Manang si Kristo nakasugat og mga tao sa iyang panahon siyang panaw 8:39 sa Juan iyang gipangutana ang mga nasugatan niya kinsa man mong anak siya anak ming Abraham siya kung mga anak pa mo ni Abraham magbuhat usab unta kamo sa gibuhat ni Abraham. So doon ay nag-claim na anak ni Abraham pero kulang sa binuhatan. Ang pagkahigala sa Dios ay pagbuhat sa pagtuman sa iyang kasuguan. Amen. O ni maigsoon nga ang pagkahigala murag simple ra nato nga madunggan kanunay pero ang pagkahigala importante ra igsoon kay ang pagkahigala mo'y mohatod nato sa relasyon sa Ginoo hangtod sa kanturan ug iya tang dalhon ni anang puloy-anan. Doon ako'y amigo sa una makaigsuunan pertigid ka close na mo ato nag-eskwela pa mi sa SDA diya sa La Fortuna kung nasuwito mo diya maigsuon ka ng center. Ang una diha ka ng eskwelahan sa elementary. Kadtong akong suod kayong amigo may igsuon nga ginganlan og Simpuriano. Nga gianggaan siya simpoy. Simple ra gyud nga tao. Unang suod kay mi ato. Sa tanan ako mga classmates sa eskwelahan, kadto mo'y pinakasuod nato may igsuon. Unya murag nagkapares-parehas pud mi nga wa gyud in town suwertihan nga makahuman og eskwela. Nagka-amigo mi atog maigsuon kay maayo pud kay sa basketball. Pertigod na mo kasuod ug unsay ako maiya unsay iya ako murag close gyud ni maigsuon. Sa diha nga naminyo na diha gyapon siya nagpuyo sa Tago Maigsoon sa La Pilipina. Unya katong bata butang gyud. Doon ay panahon igsuon nga nagwali siya Miyerkules sa gabi natingala ang makaigsunan kay kadtong bulak nga gibutang dinhi sa tubangan nga plastic lang maigsuon gibutangan og tubig unya gibutangan pa gyud og mga bato. Natingala sila nga samtang nagwali siya maigsuon kadtong tuang bulak nga gibutang sa tubangan ni kalit laglupad wa may hangin ba dito yabo di maigsunan natingala nga wa mampod na sabon yan bakit siya giya nabugat man ta gikuhaan nila og tubig gubalik gibutangan og bato gibalik well nagpadayon siya igo na human iyang walig suon kaduha gyud may tumbling ang kadtong gibutan nila gisiguro na pag ikaduha ding tumbling lang gihapon yung makaigsunan ang unsa man
Ang nahitabo magigsunan